نص نهاركم زين، نهاركم مبروك. تحية لكل مستمعينا واللي متفاعلين معنا. نجدوا التحية للدكتورة ريم غشام، معطية رئيسة قسم الصحة النفسية بمستشفى رازي ورئيسة الجمعية التونسية للطب النفسي، وتحية لكل زملائك. الله فيك. قد ايه في البلاد انتم؟ Psychiatre, on est 323 psychiatres exactement. On aurait dû être 600, mais ils sont tous partis. هذا مشكل آخر. Donc on est en sous-effectif pour la prise en charge correcte. Exactement. هذاك les rendez-vous تقول معناتها شنو معناتها؟ لا les rendez-vous رانا on voit على خاطر actuellement on a les résidents بارك الله عليهم nos jeunes. Je voudrais vraiment saluer. هذا تحكي الكل في البريفي. لا les résidents في البريفي وفي الرقم 323 في البريفي ثلث في الببليك ولي دو تيير في البريفي. ولي دو تيير في البريفي. نذكروا قبيليك طرحنا سؤال احنا كالعاده من البارح في ستوري اكسبريس، سؤال جاوبنا عليه قبيليك، اعطيناكم ان توكا الاجابات تاعكم. عندك فكره شنو هو معناه الاكتئاب؟ 70% قالوا نعم، 30% قالوا لا، وحتى اللي قالوا نعم هل عندهم فكره بالضبط؟ ان توكا احنا اون نجوج با، ما نعرفوش شنو معناها كي يقول لك وي نعرف، مي حابين نعطيو الاجابه هذه اللي حكينا عليه قبيليك في الجزء الاول. مازال باش نحكيو شويه. الاكتئاب هو الديبرسيون، ولكن فما لونكسيتي زاد نحسوا اللي برشا عباد يقول لك ما تقلق، وهو لونكسيتي بالعربي القلق، قلق، الخوف، خوف من غير علاش واحد يخاف. فقلنا لهم هل قلق مرض ولا طبيعه؟ 65% من اللي جاوبوا يقولوا مرض، و35% يقولوا طبيعه. لونكسيتي طبيعه ولا مرض؟ هما زوز. اي on peut être une nature anxieuse. احنا المشكل في البسيكاتري تما la personnalité وفما la pathologie. On peut être une personnalité anxieuse معناتها كل شيء يخوفنا. تليفوني نوقظ ça y est on va m'annoncer une mauvaise nouvelle. حد يمسك هكا ça y est tu sursautes. Donc la personnalité peut être une personnalité anxieuse. Et ça peut être aussi une maladie. L'anxiété maladie, il y fait le trouble phobique, trouble panique, l'anxiété généralisée, l'obsessionnel compulsif, l'état de stress post-traumatique. Ce sont des pathologies de l'anxiété. L'anxiété, elle est très fréquente. 15 à 20% de la population. عبد على 5 عنده une pathologie anxieuse, pathologie, مش anxiété. عبد على 5 pathologie. أي pathologie. Anxieuse. زيدوا نبسطوها؟ زيدوا نبسطوها, c'est-à-dire qu'elle peut l'handicaper dans les choses de tous les jours. معناتها il va éviter معناتها تحكي pathologie. معناتها مثلا اللي عنده une anxiété من الاسانسور مش يختار خدمه ما فيهاش اسانسور، وكان فيها اسانسور ما يمشي لهاش، يمشي في الدروج، ما ينجمش يسوق مثلا. تما دي جون كي اون وحتى كان ماشي للخدمه ويعرف اللي عنده دروج، مي كمان فما انكسيتي. فما انكسيتي تري امبورطون، خاطر فما الحاجه غاديك تقلقوا ويقول بالك باش نقراو هاي سيتواسيون كي موبليج باش نتعدى بالاسانسور. دونك تو افي دونك جو في فير دي زوبجي كونترافوبيك. مثلا ما نطلعش وحدي، ديما نلقى حد يطلع معايا، ولا ما نمشيش وحدي في الكهرباء، ديما نلقى شكون يمشي معايا في الكهرباء. حاجه ديما اون تروف دي زوبجي كونترافوبيك، احنا نسميهم دي زوبجي كونترافوبيك ولا دي استراتيجي كون فا ادوبتي بور بوفوار فير سو كون بو با فير تو سول. Donc ça, il y a une entrave dans l'adaptation et dans l'activité de tous les jours. L'anxiété, elle est importante et elle doit exister. Il n'y a que les schizophrènes qui n'ont pas d'anxiété. Les schizophrènes ne sont pas anxieux. Ils ne sont pas anxieux comme nous. L'anxiété, ils ont un autre type d'anxiété. Où l'anxiété, elle est importante, elle est nécessaire, mais il ne faut pas qu'elle soit trop importante. لازم تكون شوية مش برشا، خاطر كامل الناس انكسيو رانا ما نقوموش اليوم في الصباح ونجيو لهنا. انا مثلا عمرت منقلتي ال5 نتاع الصباح مش خاطر خايفه لا ما نجيش في الوقت. L'anxiété, elle est importante, on doit l'avoir, mais il ne faut pas qu'elle devienne trop importante. واضح به. هذا بالنسبه للانكسيتي القلق. حكينا على الديبريم والانكسيتي، فمش اشياء اخرى نلقاوها في المجتمع التونسي؟ نحب نقول لي لانكسيتي فيها ديفيرونت فورم. فما لانغواس اللي هي سوماتيك، معناتها نولي قلبي يدق، نجم نتنفس بالقوي، نصبر ونحب نمشي تواليت، سوور بروفوز. هذه سي دي سيغني سوماتيك دو لانكسيتي. سابيل اون بارل دانغواس. ولانكسيتي اللي بسيشيك، معناتها نحس بمخي ما عادش يخدم بالكل. كو جو سوي تالمون انيبي بار لانكسيتي ما عادش. مثلا تو الموند لا يو قبل اكزامان، ليله الاكزامان تحس اللي انت ما تعرف حتى شيء،
مخك فارغ. الوغ كلي انت لانكسيتي ردتك هكاكا وتولي تقرا وما تحبش ترقد، الوغ سي تري موفي. لازمك ترقد وفي الصباح كي تفيق تلقى كل شيء في مخك. Donc c'est ça l'anxiété quand elle est pathologique, c'est elle te donne l'impression que tu ne sais rien, que tu n'es rien et que tu connais plus rien du tout. Ça c'est une anxiété inhibitrice. Mais au fond, il faut essayer de respirer, de se décontracter. Wow. Et après, on pourra voir les choses. Ou le panique, le panique, c'est par rapport à quelque chose qui, en elle-même, n'est pas angoissante. مثلا العبد il panique qui يطلع فوق un pont. يسوق ويطلع في un pont, il a une peur panique. فمش علاش انت بكرهبتك تعرف روحك تسوق ما فما حتى مشكل. البون هو كيما حاجة أخرى. هو عنده une peur panique. C'est la panique, elle vient dans des situations qui sont en elles-mêmes pas angoissantes. Mais tu as une peur panique. Ou qui t'a une attaque de panique. Toi, tu as une autre attaque de panique. Donc, toi, tu as un trouble panique. Ou dans ce cas-là, il faut évidemment consulter. Et c'est surtout, encore une fois, la psychothérapie qui va vous prévenir contre les autres attaques de panique. باهي حكيت شويه قبليك على البيبولاريتي باش تحكيو عليها في لي رونكونتر اللي باش تنظموا تنعطيو العباد وين وقتاش. اليوم باغ اكزومبل في الانسات في الفاكولتي دي سيونس يظهر لي معناتها فما برشا بلايص وبرشا مختصين وفي اماكن مختلفه. البارح كنتوا في صفاقس اتسيتيرا دونك سليانه كيف كل بقعه. اتونا نعطيو فكره من بعد شويه على لي رونكونتر وين من دونك هوني تحبوا تفتحوا لو ديالوغ. هذه هي لوبجيكتيف بتاعكم حول الامراض هذيا معناتها لي مالادي بسيكاتريك. دونك بيان سور حطيتوا برشا كي دي بريجوجي. لا ديبرسيون ne touche que les adultes. C'est pas vrai. Les antidépresseurs sont dangereux et rendent dépendants. Il faut essayer de s'en passer. Il y a toujours un élément déclencheur à la dépression. Quand on le trouve, on va mieux. Pas toujours. مش ديما. Pas toujours. خلينا نجاوبك اللعبة هذه. Les dépressifs sont en réalité des gens désocialisés. Pas du tout. ما عندهمش volonté. Pas du tout. Ils ont beaucoup de volonté mais ils n'y arrivent plus. Les symptômes de la dépression صعب أنو نفيقوا بهم. هما صعاب على خاطر يجم العبد معناتها يدون لو شانج معناتها يبدا يضحك برشا الوغ كلي هو اللي تري تريست مي يدون لو شانج. داكور معناتها يفو با كروار باغ اكزومبل يغلط روحه ويغلط العباد. هو يحب يغلط معناتها ما يحبش يوري اللي هو ديبريمي يبدا يضحك برشا. روبن ويليامز s'est suicidé. C'était quelqu'un qui était très marrant, qui était toujours dans le rire. Les gens qui rient beaucoup et qui sont très sociables et qui sont très sympathiques, souvent ils cachent quelque chose qui est très triste au fond d'eux. Comme on connaît les grands artistes, qui m'a Dalida, qui m'a Bachahoud, qui donnaient le change belgdé et qui en définitive étaient très très déprimés. Donc l'Arad, c'est très simple. C'est en fait, encore une fois, c'est un peu une cassure, une désocialisation. Il se replie sur lui-même et il n'a plus aucune envie de faire quoi que ce soit. Il fait toutes les choses avec beaucoup de force. La dépression n'est pas une vraie maladie, on est tous un peu dépressifs. Non, c'est une maladie. Et on est peut-être parfois un peu déprimé. Mais la dépression, c'est vraiment une maladie qui se traite très, la dépression, mais il déprime. كما ماناش نقعدوا نرجعوا على المفاهيم حكينا فيه قبيليك معك. تكلمت على السويسيد باش نرجعوا له بعد شويه. البيبولاريتي. Alors, la bipolarité, c'est moi. على des statistiques في المجتمع نتاعنا على البيبولاريتي. On a fait 2 enquêtes, واحدة en 2005, en 2015, et on va faire cette année, grâce à l'OMS et à notre ministre de la Santé, une très grande enquête sur toute la population. Ça sera la meilleure enquête sur tous les troubles psychiatriques, et on va voir vraiment des prévalences. Alors, pour ce qui est des troubles bipolaires, on a des accès maniaques. je معناتها مش معناتها يولي ميتيكولو كما نقولوا احنا مانياك في الحوي. مانياك سي اوفوري، يولي فرحان برشا، يولي عنده قوه برشا، يولي يظهر له هو اقوى واحد في المجتمع، ويولي يعمل كل شيء بسرعه. معناتها il a une tachypsychie، مخه يمشي في ساعه. Il a vraiment eu des idées qui viennent et qui s'entremêlent dans sa tête. Ça c'est l'état maniaque. L'état maniaque, il doit durer 15 jours. مش نهار ولا نهارين، 15 يوم كيما l'accès dépressif. L'état maniaque il est caractérisé par une tachypsychie, il est très مش في نهار تدوم 4 دراج الحكايه. لازم تكون 15 يوم. يولي مثلا واحد في كرهبته يحل توا وفران ويقول يا عباد ايش بكم حزانه تفرحوا الدنيا ما
محلاها شوفوا الدنيا مزيانه il y a du soleil il fait beau on peut tout faire c'est ça l'état maniaque c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il peut tout faire qu'il est capable de tout et que tout le monde doit être heureux. كان نرجع جوستومون على الديبرسيون حكيتوا ولا باش تحكيوا ان توكا في اللقاءات هذوما على لي فوزامي تاع الديبرسيون جوستومون اللي هما استهلاك مواد مخدره او مواد معناتها كحوليه تحكيوا على لوفوري تقولوا لي ترانزيتوار معناتها فماك لوفوري هذيك ولكن هي ترانزيتوار سا اغراف لا ديبرسيون وتزيد في الريسك تاع الانتحار. Exactement. Les faux amis. Donc, les faux amis. Justement, pour me revenir sur ce que je viens de dire, par exemple, l'état maniaque peut être induit par une substance toxicomanogène. Une drogue comme l'euphorie. Le cannabis, une euphorie très passagère. Il a l'impression qu'il retient tout, mais c'est très passager. المرة الجاية pour qu'il puisse retenir يولي لازم أكثر كل مرة أكثر حتى لين ça induit une dépendance. C'est pour ça qu'on vraiment il faut les gens qui ont une susceptibilité ou une vulnérabilité à la bipolarité comme vous savez la maladie psychiatrique elle est biopsychosociale. معناتها un caractère génétique, un caractère psychologique, un caractère social. Et la drogue comme on le sait c'est une rencontre entre une personne, un produit et une société. Ça, c'est la conjugaison des trois. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, les gens qui ont dans leur famille des bipolaires, ils bardent le maximum de tout ce qui est drogue. S'ils vont rentrer dans la drogue, là, ils vont faire une maladie. Femme bipolarité ou femme schizophrénie. Alors la schizophrénie c'est autre chose. C'est 1% de la population. خاطر هذوما كلهم انا مانيش ندخل في مفاهيم اخرى معناتها مي هذوما نسمعوهم تي بيبولير هذاك تي سكيزوفرين هذاك تي مانياك هذاك احنا نهار كله نستسلوا فيهم الكلنا مختصين راهو فوتوكم ما كمش 323 راكم اكثر شويه فما 3 4 ملايين راهو مختصين يحلوا كل نهار مسايبين في الشارع يحلوا في العباد. سكيزوفريني هو انفصام في الشخصيه سي احنا ديما نقولوا التونيزيان il est schizophrène c'est pas de la schizophrénie il est ambivalent يحب الحاجه et son contraire التونيزيان ما يعرفش exactement شو يحب. La schizophrénie c'est un triptyque, c'est un syndrome autistique وقت يولي معناتها il est replié sur lui-même. Il y a un syndrome dissociatif, il est ambivalent, bizarre, détaché et impénétrable, ne fait mouche schizophrène. Et il est délirant. Délire, هو اللي يظهر الأكثر. هو الدلير هو اللي مخطر. على خاطر quand il est délirant, يرى حاجات اللي العباد الآخرين ما يراهمش، يسمع أصوات اللي العباد الآخرين ما يسمعهمش، وينجم à ce niveau-là يولي dangereux pour lui-même et pour autrui. خاطر ينجم يحسب مثلا يحسب اللي قدامه قاعد يحب يقتله ويقتله. On a des patients qui ont tué leur mère, qui ont tué leur père, qui ont tué leurs frères, qui ont tué des enfants. Et ça, c'est un service qui est particulier, qui est la psychiatrie légale. Mais il faut savoir que les malades psychiatriques ne sont pas plus dangereux que les malades, que monsieur tout le monde. Ils sont pas plus dangereux. Ils sont dangereux quand ils sont délirants. C'est pour ça qu'il faut absolument les... Donc, schizophrène, un délire. Voilà, exactement. Si on doit retenir une chose... ما délire. D'accord. يشبهوا لبعضهم دونك سي سا يشبهوش لبعضهم نو لا معناتها في هكا قراءة سطحية مش بتاع ريف غشام معناتها راكي لك نتاع ثم اون فورم اسمها سكيزو افكتيف اللي فيها الزوز. سكيزو افكتيف فيها شوية البيبولير وشوية سكيزوفريني. هيك الفورم اللي فيها الزوز. كان بسطوهم اللي التحقوا بين التو بيبولير شو كيفاش؟ البيبولير سي دي زاكسي مانياك 15 جور دون لو تان وبعد يقعد لابس عليه 6 اشهر لابس عليه وبعد يعمل اكسي ديبريسيف. هاك علاش؟ من الاول اوفوري الفوق ولا من بعد 6 اشهر عادي وبعد تيح شويه. اما لازم ياخذ دواء مش كيكا لازم ما عبد لازم ما يفيقش بهم يحس روحه فوريك حاجه باهيه هاني شيخ نفهم في كل شيء طياره فوريك يصرف برشا مثلا. Le problème, c'est le problème de la dangerosité. هذه باش تضيع برشا عباد راك برشا هوني يضحكوا الكلهم معناتها الناس الكل تصرف راهو بين دفرين فضلك بالطبيعه pour mettre un peu d'humour dans ce sujet un peu sérieux mais voilà مثلا يصرف برشا مثلا شيك سون بروفيزيون اي وقلت لك الثقه الاكثر من لازم في النفس معناتها تقول عليه مثلا معناتها مي سا دور ماهوش تاع ان مومون في النهار وين عبد يحس روحه سي تقعد. Ils sont très sympathiques, pendant leur accès maniaque. Pendant leur accès maniaque, ils sont très sympathiques parce qu'ils ont de l'énergie à revendre. Donc ils sont très. D'ailleurs le contact. وبعد يرجع نورمال. وبعد يرجع نورمال يعمل شوية ديبرسيون وبعد ما يوفى البيبولاريتي الماني نتاعو يعمل un petit هكا 2-3 jours un peu dépressif وبعد يرجع نورمال. 6 أشهر.
à peu près ومن بعد يعمل ديبرسيون. بعد يجي يعمل ديبرسيون. والديبرسيون تنجم تخرج منها كبدويش. كان ما تداويش. حبيت تعرف سي دي سيكل وبعد يرجع يعمل سي با اوسي سيماتيكمون هذا. من بعد يرجع يعمل فوري ولا كان دخل في الديبرسيون كان ما داويهش يقعد فيها. لا 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 ينجم يداوي ويرجع مرة أخرى مانياك ويرجع مرة أخرى. Et justement, هنا يجي سؤالي on ne guérit jamais complètement d'une dépression. Non, on guérit dans la plupart du temps, on guérit facilement d'une dépression. Mais العظمة ودجاجة نرجعوا كيفاش تعرف اللي أنت عندك ديبرسيون. Bon, عطيتها لي سبتوب هذيك فما عباد خاطر تستنسنا ولا ما يحكيش ولا كيما قلت أنت خديت أمثلة نتاع شخصيات بارزة كي سو سون سويسيدي وهما ما يظهر عليهم حتى شيء، يظهر عليهم كان الفرحة كان الضمار الضحك وكل شيء بعد هوب. Il donne le change, exactement. Il donne le change et on se rend pas compte. هو بيدو العبد هذاك فايق بروحه. هو يفيق بروحه، اما العائله بروحه ما يخممش يسبرونش. ما يخممش والعائله تزيد تقول له تي شنو برون سور توا شويه فولونتي تي شنو انت عندك كل شيء. سي سا لو بروبليم. نقولوا له انت عندك كل شيء يا با دو كوا ديبريمي. راهو اون بو توت افوار اي او فون دو سوا اتر تريست. ونلقاوها برشا عند المشاهير. On la trouve خاطر la solitude. La solitude, elle برشا بدنا نفوس تخيلوا حياتهم معناتها. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens, c'est une question de solitude, se retrouver. Parce que la vie, c'est le partage. La chose la plus importante dans la vie, c'est le partage. Et quand on ne partage rien avec personne, là c'est horrible. Donc, moi je pense qu'en Tunisie, on a quelque chose d'unique. On a la famille et le partage. Et on doit absolument essayer de vraiment travailler sur ça. علاش la dépression, ça ne se voit pas. على خاطر كيما قلت انت العباد ياخذوا على رواحهم والعائله ما تفهمش اللي العبد هذاك عامل ديبرسيون وتعمل ضغط عليه وكالضغط يزيد على ما بيه. على خاطر هو يقول هو ديجا يكولبابيليز معناتها عنده الاحساس بالذنب وانت تزيد تقول له عندك كل شيء علاش تحب روحك كئيب يزيد عليه. Donc il faut surtout pas lui dire ça. Il faut l'accompagner, le faire parler et voir qu'est-ce qu'il a fait déprimé. Dans la biographie, la psychiatrie, c'est très très particulier. L'entretien, ماهوش interrogatoire. Quand on fait l'entretien, نبداو من اللي تولد حتى لين حتى كان عمره 70 سنه نبداو من اللي تولد حتى اليوم. Vous arrivez à creuser وتلقاو باش يتذكر حاجات العبد هذاك ولا مش كل شيء مهم؟ On arrive à creuser. Voilà, on arrive à creuser, on fait des thérapies familiales, on voit toute la famille grande. Et des fois on découvre des choses que même la famille ne connaissait pas. معناتها نلقاو حاجات اللي حتى الشخص ساعة ممكن ندفنهم ونساهم. Exactement, parce que l'inconscient il est là pour refouler tout ce qu'on n'a pas aimé. Et donc on arrive à faire des choses. C'est pour ça qu'il faut absolument, dès qu'il y a un symptôme, et surtout je voudrais dire que chez les enfants, là où les enfants sont aussi devenus une population à risque, il faut absolument consulter. Et nous avons d'excellents pédopsychiatres. La vie est devenue difficile et puis l'école est devenue compliquée pour eux. On leur demande beaucoup de choses trop tôt. نشوفوا les pays du nord كيفاش يقراو وحنا كيفاش نقراو. Les pays du nord c'est 9 ans 7 ans on entre à l'école. احنا c'est à 5 ans نبداو نحبوهم يقراو déjà à 5 ans. راهو aller vite ça sert à rien. En parlant pays du Nord, parenthèse مستمع قال لك ساعة يقولوا كي نمشيو لدول ما فيهمش برشا شمس وكل تبدا عندنا ديبرسيون دونك الاكتئاب الموسمي. C'est la luminothérapie. احنا on a la chance d'avoir tout le temps le soleil. On a des dépressions saisonnières. معناتها الديبرسيون تجي مثلا في الشتاء. العباد احنا معروفة l'accès maniaque في تونس يجي في البرانتون. نلقاو الراس يتعبى les accès maniaques. وفي الشتاء c'est la dépression. الكآبة on a beaucoup de dépression. دونك عندنا أمثلة احنا حتى تاريخية يقول لك ربيع ربع والناس تضبع معناتها بالحق سامحوا لي بالكلمة مثل تونسي معناتها. Donc je n'emploie pas cette terminologie. Mais vous l'expliquez scientifiquement. Tout à fait. والله تو je me rends compte هي العباد تفدلك بها معناتها mais أنا في بالي فيها des facteurs liés à la saison في حد ذاتها فما فهمت. Le mois de décembre c'est le mois le plus difficile. أصعب شهر. C'est le mois où on a remarqué qu'il y a le plus grand nombre de suicides. Politiquement, on sait qu'en décembre, janvier, c'est toujours chaud. Donc, c'est des mois qui sont connus pour entraîner une dépressivité importante. Les bulletins ou les élèves ou les remises en question des personnes, c'est des mois assez difficiles à encaisser psychologiquement. Le suicide. Le suicide. Le suicide. bon, ما خاطر
خاطر برشا حالات من اللي كنا نوصفوا فيهم مي سورتو انا هما اللي نجموا يوصلوا للسويسيد سي لا ديبرسيون حتى la schizophrénie est la pathologie la plus suicidogène. Quand il se rend compte qu'il est schizophrène, on appelle ça la queue de la maladie, il se suicide. C'est horrible de se rendre compte de ce qu'on a. Et donc le suicide, c'est 3,14 pour 100 000 habitants en Tunisie. C'est un chiffre qui n'est pas très élevé, on va dire. Mais à mon sens, en Tunisie, il y a beaucoup de suicides qui ne sont pas déclarés. Les gens ne veulent pas dire que la personne s'est suicidée, c'est pour ça qu'on a ce chiffre qui n'est pas important. Mais on a remarqué, il y a des études qui ont été faites par le service de médecine légale de Tunis et qui ont été coordonnées par Mahdi Ben Khlil, qui ont montré qu'il y a eu des acmés de suicide. Il y a eu 2013, 2016, il y a eu vraiment des chiffres très importants. Et actuellement, il y a une étude qui est faite sur la région de Nabeul et on a trouvé des chiffres assez importants de suicide. Donc le suicide, c'est ou la mélancolie, la dépression, la forme de dépression la plus caractérisée, le sentiment de culpabilité, le sentiment de ruine, le sentiment de plus rien valoir. Le problème aussi du suicide, c'est qu'on peut se suicider soi-même et suicider tous les membres de sa famille parce qu'on sent que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et on ne dit jamais qu'on a réussi un suicide. Le suicide n'est jamais une réussite. C'est toujours un échec. Un échec autant pour la personne que pour le thérapeute. Le suicide est une catastrophe. Et il faut absolument tout faire pour prévenir le suicide. Et c'est ce qu'on est justement en train de faire par cette sensibilisation. Il faut consulter avant que ça n'arrive. Il y en aura toujours. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on va éradiquer totalement le suicide, mais on peut au moins agir sur les facteurs de stress qui sont la solitude, le fait qu'il y ait la drogue. La drogue, c'est un élément aussi qui peut entraîner un suicide. Des insertions socio-professionnelles, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent quand même être des facteurs de risque pour le suicide. وحاجة qui peut être un facteur بما أني خاطر عبد زاد قلت أنت لازم يمشي الكونسلت. Exactement. هوني حاجة ممكن ما طرحناهاش من قبيك وهي جات راهي في الأسئلة. C'est même gênant de le dire. فما شكون c'était même gêné de poser la question. فما شكون بعثت مثلا وقالت أنا معناتها c'est excellent. D'ailleurs تقولنا أنت si c'est un excellent pas le fait. قالت أنا je n'ose pas aller consulter en fait. معناتها خاطر فما حاجات تحبش تحكي وما c'est ça en fait. فما عباد يرفض يقول لك أنا كي باش نمشي مثلا للدكتور ريم غشاش تخرج من الزيت. معناتها فما حاجات ممكن كما قلت انت قبيك حتى العبد هذاك نسيهم باش تخرجهم له etc. Donc les gens ont peur de consulter. Donc يحس روحه il en a besoin, يحس روحه ماشي في طريق ينجم يكون خطير ما يقول لك اتاو نتصرف. Ce que vous dites est très important. على خاطر العباد يخافوا وعلاش يخافوا زاده؟ يخافوا من غزرة الآخرين. أنا je vous donne un exemple très rapidement. Un médecin résident معناتها طبيب يجي يمشي يعدي في الجاسترو يشوف لي زيكستيرن وكل ما يخافش اما مشي يجي للبسيكاتري يعدي يقولوا مهبول لا ماهوش باش يقولوا مهبول il souffre وكهو et la seconde chose le deuxième pas une fois qu'il a consulté وكل يمشي الفارماسي باش تاخذ عجنب تاخذ بطاقه تعريف تكتب له الدويات اللي ياخذ فيهم تكتب له اسمه tout ça qu'est-ce que c'est de la stigmatisation. Alors il se dit mais qu'est-ce que j'ai moi pourquoi c'est moi qui suis de côté. علاش تقول للمستمعين انت في بالوش هكا زدت عطيتهم اسباب. لا نحب نقول لهم راهو انا ما نعرفهاش دوك نكتشفها معك معناتها دونك هذايا باش يكتشفها من بعد العبد اللي اما نحبهم يعرفوا الدواء سبيسيفيكمون النوعيه هذه من الدويات يمشي يحطوها على جنب ويقيدوا له. Mais c'est pas grave. راهو حتى التقييد اللي باش يحطوه راهو il va aller nulle part. C'est parce que les médicaments psychotropes on a besoin de mettre qu'ils sont en train de il faut pas du tout avoir peur. وكي الفارماسيان يقول لك عايش ولدي ما تاخذش الدواء هذايا ما تسمعش كلامه هو c'est un technicien il ne sait pas mieux que le médecin qui vous a donné. وراهو ce n'est pas propre à la Tunisie. أنا عندي حتى برا نعطيهم دويات مش موجودين في تونس يمشوا للفارماسي يقولوا له هذوما سي دروغ فك عليك. Donc c'est général. Les gens ont tout le temps peur. معناتها الفارماسيان بيد ولا peut-être عباد. C'est des techniciens. Des techniciens qui ils ont des idées préconçues comme monsieur tout le monde. Et ils vous disent non ne prenez pas ce médicament alors que on a d'excellents pharmaciens. On a de très bons. Non, on a d'excellents pharmaciens. Et je salue autant la profession médicale que la profession paramédicale, que les pharmaciens. Ils ont fait un travail depuis des années extraordinaire. Le Covid, ça a été extraordinaire. Vraiment, je trouve que les personnes qui sont restées en Tunisie, encore une fois, malgré tout, ils ont fait un travail très très important. Docteur Rachem قالتها وضحكت شوية
اللي التحقوا بنا لنا باش نقول لكم علاش، خاطر قالت احنا اليوم 323 بسيكوثيرابيوت حقنا على الاقل 600. فوالا اكزاكتومون. هذاك علاش قالت علي قعدوا في تونس دونك خاطفهم برشا غادروا. Et non, je leur en veux pas là. Chacun fait ce qu'il veut. C'est normal. Mais il faut savoir qu'on est là. Et si on a besoin de nous, vous pouvez consulter. L'hôpital Razi est ouvert 24 heures sur 24. عمره ما مقبلش مريض الهôpital Razi. نقبلوا المرضى الناس الكل ونشوفوهم à tout moment ونشوفوهم بالكدا. راهو ça se voit. Il y a un psychothérapeute, il y a un psychologue, il y a un psychiatre, il y a toute la panoplie qu'il faut. Et je peux vous assurer que la prise en charge en Tunisie est vraiment une excellente prise en charge. يعطيك الصحة. نختم معك الحديث ينجم يطول برشا مواضيع افواغ التفاعلات تاع المستمعين ومانيش بسيكاتر اما vous faites une psychothérapie tous les matins. حبيت نقول لهم الماسنجر والواتساب بالامانات. اي جو سوي تري كونتون اللي سا مو توش بوكو اللي فما عباد بعثهم ميساجات حاولت نعدي من غير حتى ما نقول. فما حاجات راني سالتهم تسالوهم عباد من غير حتى ما نقول اللي فما عباد سالوهم فهمت. اي سي توشون كو العباد ينجموا يستثقون. اون بو جوي ان رول دو ميدياتور بينهم وبين الي كونسلتي. كان عندكم شك امشيوا وشوفوا المختصين. دونك فوزيت 323 في خدمه الناس هذه الكل. اون اتوندون اللي هكا مازال يحب يفهم يشوف بتاتر سي اون اوكازيون باش يقابل عباد وكل ينجموا يجيو لي ديفيرونس ايفينمون اللي منظمينهم. عطينا ان بتي بو فكره وين وقتاش تلقاوكم. On a ce soir في السينما Madar on a un film qui s'appelle Communion de Najib El Qadi. Et on vous invite tous à venir regarder. À 19h, Cinéma d'Art. Voilà. Ce film a été diffusé hier à Sousse, demain à Sfax, au théâtre municipal. Et voilà, à 19h, au théâtre municipal, à 19h. Et on a dans toutes les facultés, on a par exemple aujourd'hui à la faculté de médecine de Tunis, demain à l'INSAT, l'INSAT, non? Peut-être Lyouma. Il y a tellement d'activités اللي ما عادش نعرف. اي انا مازال عندي برشا اسئله مي بون حاولنا في لو تور مي فريمون معناتها. En tout cas si vous حطيت انا في الفيسبوك يا vous allez au Jeune Psy vous trouvez toutes les activités. بلاك نحطوا لو ليان سليم من بعد توا dans quelques instants. Ton article lien voilà. Donc faculté des sciences, faculté des sciences juridiques, l'ISG de Sfax, l'ISG de Tunis, HEC, tous ces endroits vont être animés par des psychiatres et des jeunes psy. Et je salue encore les jeunes psy qui ont fait un énorme travail sur la sensibilisation. Il y a des flyers qui vont être distribués pour différencier l'anxiété normale de l'anxiété pathologique. كان بروجرام صحيح كو جو تروفي من ساعتين ل5 اليوم في الانسات وماضي ساعتين في الفاكولتي دي سيونس. غدوه اي اتش سي تونس من ماضي 3 ل5. هذوما الكلهم سي دي رونكونتر. سي دي رونكونتر اكزاكتومون افيك لي فلاورز والاخرين وتقدموا باش حاجه تحكيوا على البيبولاريتي على الانكسيتي على لي تروبل اديكتيف على لا ديبرسيون ايتترا. فريمون c'est assez exhaustif en tout cas les maladies mentales. الأمراض النفسية. donc ذاك اليوم اليوم العالمي للأمراض النفسية avec un focus في أماكن العمل. عندكم دي سيسيون سبيسيال. دونك نكمل لو 11 اكتوبر بعد نمشيو لل 16 اكتوبر في اسبري في ايزات تكنوبول غازيلا في سيونس جوريديك. فما في الام اس بي لو 23 في لاك 2 ان كلان دو توت ايكيب ام اس بي. فوالا سينون فما دي انيماسيون داتوليي في لي ليسي كيما غدوه في البحر الازرق في الليسي بحر الازرق كيما نهار 23 في ليسي كنديان. فما في صفاقس غدوه انيماسيون ان جروب دو بارول سور لا بريفونسيون دو لاديكسيون. هذايا في واحد من لي كوليج تاع صفاقس مازال ما عنديش دونك وسما ليديال بيلوت هذه باش تبداو فيها. فما في صفاقس زاده لو 19 اكتوبر انيماسيون تاع كولوك سنسيبيليزاسيون. دونك هذايا مفتوح للاولياء والبوبليك في لا سال دي فيت تاع بلديه صفاقس هكا حسب اللي عندي. سينون لي فيلم كيما قلت دونك سي البارح في صفاقس. البارح في صفاقس لا غدوه في سوسه. البارح في صفاقس اليوم في سوسه. كان البروغرام اليوم في سوسه 18h30. اليوم في سوسه 18h30 واليوم في تونس في سينما دار à 19h. سامحونا مستمعينا صفاقس انا ما فهمش شكون غادي وقت يلوم علينا كيما صار ان كلان دوي. المستمعين سمعوا اون انفورماسيون في الاجندا هبطوا لتونس شحضروا في المعرض لقاو ما فهمش اون نوزا با بريفنيو وقت فوالا اون سيكسيز. دونك نعرفوا المعلومه مهمه. دونك سامحونا كان مازلتوا معنا راهو صفاقس سيتي البارح à 18h. سوسه اليوم
6:30 سينما داغ اليوم. العشاء هذا بالنسبه للافلام، فيلم نجيب بالقاضي دونك فيلم كومونيون فوالا. Il y aura un débat aussi après le film. تدخل بلاش راهو دونك سور بلاس في السال دو بروجيكسيون لي تيكي بلاش. فما سنسيبيزاسيون موجهه لي بروفيسيونيل دو لا سانتي دونك في الادارات الجهويه. دونك سيليانا كيف جندوبه هذايا اليوم، واريانا غدوه قبل جابس، ونهار 18 في صفاقس. فوالا توت ان بروغرام كله مع وزاره الصحه مع ديفيرونز انستيتيو ماش نسميهم، يعطيكم الصحه الكل. L'association Badr surtout qui nous a énormément aidés. Voilà, bravo. يعطيهم الصحة. Un clin d'œil docteur professeur Fatma Sharfi. Exactement. Pédopsie d'ailleurs. Pédopsie, elle est membre de la Société tunisienne de psychiatrie. Elle est active à plusieurs niveaux. وشكرا لك. وماذا بيا نقول لك ما عادش ملتقانا يكون الاني بروشين في الجورني، لازمنا بتاتخ على الاقل كل 3 اشهر اون في سو مومون لا اي سا بو peut-être même sauver des vies. يعطيكم الصحة اللي تعملوا فيه، خاطر هذا على وقتكم معناتها en plus تعملوا فيه pour aller. Voilà. On est ici pour tout le monde. شكرا لكم. Merci beaucoup. أسامة السعيد. سامحنا دونك خلينا وقتك أسامة. بالعكس موضوع مهم برشا وسيم معناتها سيرتو الأمراض النفسية. دونك ماذا يحدث اليوم باش تكون في توقيت آخر اللي هو بعد شوية نمشيو فلاش بورس راجعين. ماذا يحدث في أمريكا الأعصار راجعين بعد شوية.